Good evening. Mayong gabi. The title of my sermon tonight is Ang Uluan sa Kuwali Karon. Why worry when you can pray? Ngano mabalaga nga pwede ka man mag-ako? Philippians chapter 4 verse 5. Pilipos kapitulo 4 versikulo 5. Do not be anxious about anything. Ayaw mabalaga bisan unsang butang. But present your request to God by prayer and thanksgiving. Pag-apo inoon uban sa pagpasalamat. The Bible tells us to pray instead of worry. Ang Biblia nagkatudlo nato sa pag-apo imbis na mabalaga. And why worry when you can pray? Ug ngano mabalaga nga makasampit man kita sa Dios. A farmer was carrying a heavy sack of potatoes. Usa ka mag-uuma nagapasan og bukod nga sako sa patatas. A horse and a wagon came along, and the driver stopped to offer him a seat. May miabot ang usa ka karwahe ug ipasakay siya sa driver. The man climbed upon the seat beside the driver. Siya misakay ug milingkod tapat sa driver. But he carried the sack of potatoes on his shoulder. Apan niya ang iyang ipasan ang bukod nga sako. The driver told him, ingon sa driver, just lay it down on the wagon floor. Ibutangan ka na imong sako sa karwahe. But the farmer replied, apan ang mag-uuma mitubaw. I don't want to trouble you, sir. Dili na ko gusto makahasal pa kanimo. You're giving me a ride already. Imo na kong gipasakay. So I'll just give him my potatoes. Busa-asahan ko na lang kining sako. My friend, higala. Why carry life-saving burden when you can turn all your worries to caring God? Ngano nagapasan ka man sa bugod nga lulan sa kabalaga, nga pwede mo man isalig ang tanan sa atong magpalagaong Diyos. Why stay half awake at night when you can turn all your burdens to our loving God? Ngano nagdasol ka man sa pagtulog nimo matagabi, nga pwede mo man itugyan ang tanan sa atong mayugmaong Diyos. Stop worrying. Ayaw nagkabalaga. Start trusting God. Pagsalig Ginoo sa Ginoo. Let's pray. Pag-apo kita. Dear Father, Ginoo, help us to trust you and not to worry. Tagbangin kami sa pagsalig ko nimo ug dili na mabalaga. In Jesus' name. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.